Zdravo svima! Ovako jedan neobičan video. Ponukala me gospođa Ana, kojoj sam se onako od srca nasmijala na komentar. Kaže, de nam snimi nešto kad ništa ne radiš, kaže da i nama bude lakše. Pa evo, nisam ja uvijek u kuhinji, imam ja neke svoje dnevne aktivnosti, ovako ne kuham stalno, Evo recimo, pripremila sam sebi svoj rokovnik gdje testiram, pišem svoje recepte, isprobavam, pa nekad nešto ne uspije, pa to ni ne vidite naravno. Kad uspije onda dođe do vas. Evo pletem, uvijek nešto započnem, pa isporim, pa opet počnem plest, pa opet isporim, ne sviđa mi se kako to, pa mi pobjegne žica, ona očica, pa se sva iznerviram i u stvari pletenje i heklanje jako volim, naročito u jesenjim i zimskim mjesecima, zato što nekako mi baš u tom periodu odgovara, smiruje me i mogu vam reći da mi jako dobro dođe za zglobove, prava vježba. Malo se onako zglobovi razgibaju, pogotovo od heklanja, znate, stalno radite ovo, samo što je problem što se samo desna ruka razgiba, ova jadna vazda stoji na istom mjestu. U svakom slučaju, evo ispijam kafu, imam tu jednu igricu na koju mi je rodica nagovorila i koju igram svaki dan. I stalno me pita jesi li ušla u igricu, eto ovaj put da je malo kritikujem, jesi li pokupila nagrade, danas je challenge, molim te požuri da igramo, propašće nam pare, nagrade tam vam, pa je u to uvukla i moju sestru i eto tako nas tri u tom klanu haramo. U svakom slučaju, ali uvijek ja nađem sebi i neku drugu relaksaciju mimo kuće. Evo, na primjer, pogledajte u nastavku, u stvari, ja sam išla na jednu kratku šetnju, pa eto da vidite i to. Jedna od mojih dnevnih aktivnosti, obaveznih, ukoliko baš ne lije kiša, jeste duga šetnja 4 do 5 km. Obično sam, pravo da vam kažem, u patikama i trenerci, ali evo danas je lijep sunčan dan, pa zašto ne iskoristiti? Naravno, nakon jedne fine šetnje opet stižu obaveze kod kuće. Danas perem prozore, pa ukoliko vam fali ideja šta da radite, eto još jedna ideja za vas. Eto, vidjeli ste, bila sam i u šetnji. Nakon što se vratim iz šetnje, onda obično ide nešto po kući, vrtim se tamo ovam, uvijek ima nekog posla po kući ko žensko. Nema posla da ga u kući nema, znači ne postoji. Žensko uvijek ima sebi naći posla. Ali što se tiče sad, hajmo mimo posla, malo odmora. Strašno volim da gledam horor filmove. Međutim, u jesenjim i ovim zimskim periodima baš imam neku svoju. Jednom do 2 puta ja moram odgledati onako maratonski Sumrak saga. Vjerovatno svi znate o čemu se radi, to jest oni koji prate znaju o čemu se radi. 5 dijelova, ja to svaki dan po jedan, nekad i po 2, onako sve u komadu. Odgledam, to mi je nešto da napunim, eto onako, da se napunim energijom, jel? Volim jednostavno tu Sumrak sagu, eto, kako drugačije da je nazovem. Također jako volim da čitam i knjige su mi isto tako, trileri, horori, neki akcije, krimi. Uvijek se vrti tu negdje oko toga. Ne volim sapunčarske knjige, nipošto, znači te neke romantika i to. Mene nema tu. Onako sam baš romantična duša, jel, ko traktor. Evo, baš gledam knjige, izbor knjiga mi je da se prepadnete. Bolje da ne gledate. U svakom slučaju uvijek imam nešto da se zanimam i mimo kuhanja i mimo posla. Međutim, ovako nekad meni sine neka luda ideja, pa ja skočim, evo ko što mi je malo prije sinula, i kažem ja ću to uraditi, kaže meni suprug nećeš, kaže pokvarit ćeš. Rekao, ja ako pokvarim, ti ćeš popraviti. Kaže on, ali nisam ja majstor. Rekao, ti si meni majstor za sve. Sve je do sad znao popraviti, pa valjda će popraviti ovo ako pokvarim. A o čemu se radi, pogledajte u nastavku. Ja mislim da mi je ovo do sad najluđa ideja koje sam se sjetila. Ne znam hoće li to uspjeti, nemam pojma, probat ću. Evo, muž mi je uspio jedva naći nešto što liči na šarafcigir, ja nemam pojma ni kako se ovo zove, ali idemo rastavljati rernu. Ne onako kako smo jednom rastavili, ako ste gledali video kako se rerna čisti, pa se ovi dijelovi njeni otvori, pa se ova stakla povade i sve to. Sve to šaša za ovo što sam ja sad planirala.
Dakle, povadimo žice koje nam ne trebaju. Ja prvo hoću danas da trebam nešto da pečem u rerni, pa ću nakon toga će biti isprskana dobro rerna, a već je zrela za čistiti. Ma skinut ću ja i ovo da mi ne smeta. Tako da hoću dok je sad hladna da isprobam nešto, a to je da se skine ovaj poklopac koji dođe na ventilatoru. Evo može kamerman da priđe. Ovo što sam čačkala malo mi prašne ispalo. Htjela sam da vidim hoću li ja to znat. Ma ima da znam, pošto mi ne žele pomoći. Evo vidite, ovaj link da skinemo. Iza je ventilator. Zašto vam ja to govorim? Zato što sam primijetila, s obzirom da stalno, skoro svaki dan ribam rernu, u što puše. Osjetljava se, malo se ostarlo. Svaki put kad upalim ventilator, imam osjećaj da mi to čime ja oribam rernu, kako vjerovatno propadne tamo kroz ove rupice, kad upalim ventilator izleti ovamo na ovu stranu. Pa se bojim da mi neće otići na tu hranu koju već spremam. Nikad nije došlo do tepsije, vidim samo da dole pada na dnu baš ispod ovoga pleha. Pa ću ja sada to fino da odvrnem, pa šta bude, bude. Ako mi rerna ne bude radila, nećete me ni gledati. Halal mu je materi, što bi rekli. Tako. Evo vidite kako je bijelo, evo vidite šta ispada u stvari iz šarafa. Ide to meni. Eno, vidite šta ispada, gledajte. I vidite kako je bijelo unutra u ventilatoru. Ma ja bi crkla da ne probam to odvojiti. Evo ga. I četvrti. Da vidimo. Majko mila, šta je iza? Pa katastrofa. Pa nije ni čudo, majke mi, što puše. Pogledajte vi šta mi imamo u rerni. Evo sam pogledaj. Sad ću ja to fino sve prvo da usisam onim malim usisivačem. Pa ću ja to koliko toliko ne mogu ja ovo sad ribat, bojim se da šta ne pokvarim. Ali ja ću to malo da prebršim. Eto, ako ništa ni vlažni maramica. Ovo je grijač koji nisam smjela ribati, to sam samo lagano obrisala ubrusom, a evo neka stara četkica za zube, čuvajte ovaj ventilator i malo skinite ma vidite, evo vidite ovog praha dole šta je spalo, tako ćete i oribati. I ako imate neko sredstvo za odmašćivanje, naprskajte, ne bi skinulo što više. Mislim, ukoliko se odlučite na ovaj blesavi poduhvat. Nakon što četkica nije baš mogla da odradi posao, ja sam se prihvatila malo agresivnije metode, kao što vidite šta sam upotrijebila. Vi možete upotrijebiti šta god hoćete, ovo samo lagano sa grijača skinite ovu prašinu. I eto ga, sad još malo prebrišim. Evo, skinuli smo baš puno smeća. Kao što vidite, ostvarila sam ogroman napredak. Ja sam prezadovoljna. Što se mene konkretno tiče, kao da je sad iz radnje izašao. A evo i poklopca. Njega sam oribala, pravo da vam kažem, fino sve četkicom, ma nema, prezadovoljna, samo još da ovo sve smontiramo. Uglavnom, bitno je da smo mi to uspjeli sve lijepo odraditi, svi smo na broju, nismo se povili još uvijek. Tako, što bi bilo posla za danas, to je bilo, dakle, smontiram. I pravo da vam kažem nešto, kontam, tačno mi, eto grehota, tačno mi žao staviti ovaj krompir da se peče u rerni. Ja mislim da će od njega napraviti krompir čurbu, šta me briga. I brže mi i lakše mi. I eto ga, moj današnji poduhvat uspješno završen. I eto, draga moja gospođo Ana, a i ostali koji pratite ovaj video, tako protiče jedan od mojih dana. Nekad ovako, nekada onako, kao i svi vi. Ubijamo dosadu, da vrijeme prođe, nađemo neku zabavu sebi, neki posao, sve zavisi, sve je to individualno. Neko tu dosadu ubija u poslu, nađe sebi nešto novo. Ta sam više nego ona što leži i gleda filmove, izležava se, ide po kafama. Kafe su mi zadnja opcija, to najrjeđe upražnjavam, jednostavno nisam to ja.
Radije sjedimo ovako kod kuće i popijemo kafu, evo namiguje mi sa svojim dragim prijateljima. Tako da, eto, nekad se naravno izađe, dok se mlado, dok se još može, jel? Ovo mlado, slatko se nasmijati, ali mladi smo mi, ne damo se, jel tako? Tako je. Eto vidite, gospođo Ana, ja sjedim dosadno, mi malo pletem, malo smišljam recepte i nađem si posao i napravim najluđu stvar stvarno koju sam do sada uradila, a to je rastavljanje, evo, ovog dijela rerne. Ovo mi ni u malom mozgu nije bilo, ali padne na pamet ženi svašta. Tako da, dragi ljudi, nemojte se iznenaditi kad vam žena bude tražila šaraf ciger za rernu. Eto, nemojte samo da se svađate radi mene. U svakom slučaju, evo, nas dvoje smo preživjeli, nismo se još pobili. Rerna valjda radit će, hoće raditi. Kad će raditi, ja ne znam, nešto pravo žao da je upalim sad. Stvarno se dvoumim da napravim jednu dobru čorbu, tako na kašku, jel? Eto, nadam se da ste uživali ovako u jednom neobaveznom videu gdje ne kuhamo, ali eto, opet smo ne završili u kuhinji nekako. Ako vam se dopada, nadam se da ćete i lajkati, pa eto, gledamo se u drugom videu, konkretnom, sa idejama za vaš ručak. Eto, ćao!